Salamat music team for leading us today sa nindot kayong worship experience. I hope you had a great time singing. Powerful kayong mga songs nga nag-remind sa tuwa kinsa ang ato ang gisimba. Right? So we are worshiping wailain kung dili the true and living God, and He is the only one. That's what we were singing kaganina. You are God alone. Remind yourself that we are worshiping only one God. And He is the true and living God. And what a privilege na karong buntag. Nata diri karon nagkayusa para sa pagbayaw sa atong tinudugoy nga Dios. Right? Okay, so welcome back to part 3 of our series. Part 3 na ta. Okay. Um, sa mga wala dire, itong hanyangin mga Sundays, I'm trying my best for you, makakatch up mo sa ato ang ginahisgutan. Kaning bagong series nga itong isugdan. Anyway, before we move on to our service, to our series karon, would like to acknowledge the presence of our first-time guest to the church. At I welcome si Kate. First time. Okay. Thank you, Kate. Classmate ni Noy Noy. So it's good to see you, no? Your faces. Every time we gather na diri. Last Sunday, pila pa to ka buo. Murag dati duha. 2 Sundays ago na po, atong ampuan, ang mga muari diri first time, mabalik kung ta sila sa ato prehan. Kaya na ubad na they just try. Okay. I hope as they try, they would say, wow, what a wonderful experience. O ganahan jud ko magpadayon because nindot di ay kaayo kung ikaw naa sa Ginoo. The Bible tells us, taste and you see that the Lord is good. Tilawi ang Ginoo. Sulay siya. And you will experience siya kamayo. And once maka-experience ka sa kamayo ng Ginoo, balik jud ka. Right? And the true seekers will not stop until makakaplag sa kamaturan. Munang tinuod nga mga seekers kanang nangitas kamaturan. So, ato nang puan. I believe dagan kayo nila diri sa itong palibot. Dagan kayo sa inyong eskwelahan, dog. Dagan kayo sa mga opisina. Ato ra gyud na silang kalapon atong tabangan makakaplag sa kamaturan. Right? Now, we have chosen this series, if you remember, sa mga nakasugod, it's because we wanted to do the follow-up sa ato ang previous na series nga atong gisgutan katong pursuing our purpose. Ikatong nga series, nagisguto siya kabahin sa ato ang katuyuan diri sa kalibutan. And as a church, we are told sa pulong sa Ginoo that we are to make disciples. That's our mission. Okay? Because the moment dili na to siya himuon sa ato ang simbahan, then the danger is we stop existing. There's no point of coming every Sunday, unsa man atong purpose. Mag-gather ta every Sunday just to sing praises to God, Bible study, pray. Kini sila, mga importante ni sila ng mga elements. Pero kini sila, way ni sila to seek to equip us para sa pagsangkap ka nato para we would be useful sa kingdom sa Ginoo para kita magamit niya sa pag-reach out sa mga tao na naapa sa kalibutan ng mga nangawala. Okay? Because kita may magpadayon sa gibuhat ni Jesus Christ. Jesus Christ came into this world to seek and to save those who are lost, nakahinungtong dana. And because Jesus Christ is no longer here, He has sent us His Holy Spirit who lives in our hearts. The purpose of the Holy Spirit that lives sa atong kasing-kasing is para sa pag-enable ka na to, kita magapadayon sa pag-fulfill sa mission na gihatag sa Ginoo sa ato which is to make disciples. So, ato yun ang tinguhaan as church, right? I'm excited. I'm looking forward this year and then the next couple of years. Hangtod mo balik sa Jesus Christ, naman active ta ba sa pag-invite sa mga tao? Active ta sa pagsulti kanila kabahin sa kamaturan sa kay Jesus Christ. That is the way, the truth, and the life. Because He came to this world para mahatagan ang mga tao tinutanay nga kinabuhi. Right? Life with meaning and purpose. And praise God, we have that life now. What about those our friends, our loved ones, our classmates, atong mga kauban sa trabaho, mga silingan? So that's why ato sila sundian. Kung di sila maminaw, okay lang. It's not your problem. Importante, ni take ang initiative. I-share ka. Kaya kaysa wala yung kay gihimo.
Right? So, ang atong follow-up na series mo ni siya, how do we make disciples? Because now we have learned that our purpose, the reason why we exist is to make disciples. But question, how do we make disciples? So muna siya ato ang i-answer nga pangutana. And kini wa na jud ta excuse kay ingon ta karon, okay, gimanduan ta sa Ginoo to make disciples pero wala po ta kay balog unsaon. Okay, the good thing is, the good news is reveal po sa pulong sa Ginoo nga naay mga pamaagi nga atong himuon para mahimo ta nga effective nga mga disciples of Jesus Christ to make disciples. Right? So that's why mo na ato kita now. And the way we started it, okay, this is a very important aspect sa discipleship kining makahibaluta unsa ang ato ang himuon. Okay. When we say how do we make disciples, it speaks of process. The process, steps, ways, okay? So unsa na sila? Well, the way we answer this question, we started by defining first and foremost sa term na disciple making. Okay, so unsa day disciple making? And from that definition, diya ta makaplug og mga ideas or the idea. Oh, this is how we are going to make disciples. So we have defined the term last time. When we say disciple making, it says entering into relationships to help people to trust and follow Jesus. E kamo ko no be, alay ko no kog basa, dayon ato ang sabton. Right? Unsa gani ang disciple making? Ready, go. Lisod siya sabton sayon ra. Sayon ra no. And from that, makita na to, naay tulo ka mga major steps para to make disciples. Okay. Unsa man na? First, entering into relationships. Ikaduha, help people to trust Jesus. Ikatulo, help people ragyapon to follow Jesus. Okay, lahi man ang to trust, lahi man ang to follow. Okay, so there are three major steps there na itong himuon para ta may effective nga mga disciple makers. Asa na ito siya gikuha mga concept, right? Nganong nakakam up taan nga definition? Because sa Great Commission man good, kung atong ninumduman, sort of review lang po niya no, for those kung wala naka-pass gid sa itong nakasunod sa series or you missed the second part, is because sa Great Commission, naningon si Jesus Christ, go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I've commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. From that long nga statement nga gihimo ni Jesus Christ sa Great Commission, usa ra gyud ang command ana, make disciples. Pero how do we make disciples? Na atay makita nga tulo ka mga words nga gitawag ng mga participles nga nag-describe kung saan na to make disciples. And that's why we came up into this definition nga nagatag na to og idea nga tulo ka mga major steps for us to make disciples. And the first one is entering into relationships. Asa na siya nang tumakuha? The first participle nga nakita sa Great Commission, when we say enter into relationships, is the word go. Okay? Go, therefore, and make disciples of all nations. Kaya mingon mo ka go, actually, dili na siya maay command sa Ginoo, kundi mo siya nag-describe kung saan na ito pag-make disciples. And that word go, it implies that as we go about sa katong kinabuhi, whatever you do, ma-estudyante man ka, ma-homemaker ka, teacher ka, ma-lawyer ka, unsa man imong trabaho, be conscious ng imuhang mission, imong purpose is to make disciples. And that means in order for us to make disciples, we have to really connect to people. We have to really take the initiative. Kita joy mo initiate. Kita joy mo kanang gitawag na that word slips from my mind, okay? Initiate, and we have to be intentional. Oh, thank you, Lord.
balik ng word, intentional. We have to take initiative and we have to be intentional. Kinahanglan to take purpose whenever we talk to people. Whether it's stranger, atong kauban sa trabaho, ang atong tumungtuyo is to really build relationships. Okay? Mo na siya ang unang yun. Listen man good na ato ang idiretso introduce sa tawo ang ato ang faith kung wala pa tay relationship with them. So that's why first major step, entering into relationships, as Jesus Christ said, go, be intentional, and we have to take the initiative. Right? Doon na tayo mga existing ang mga relationships, like sa ato ang relatives, ato ang immediate family members, okay? I think we have to go beyond that, right? Ano mo kayo mga relationships? Shall I stay to what? No, may mga ubang tao nga kinahanglan nato i-reach out. So, be intentional. So, pangutana, naana ba mo yung mga relationships na na-build sa inyo ang ginabuhi? So, kung naana, ang ato ang sunod ngayon moon is, na tayo ni tabangan na to ang person na makaila sa Ginoo. Okay, so entering into relationships. And we have learned that we have to really treasure sa atong relationships. Okay? As much as possible, guys, atong ampingan atong mga relasyon. Okay? Dili na to i-take for granted. Kay kini siya mo pamaagi para maka-reach out sa mga tao. The best way to reach out people is through relationships. So be relational. Okay, that's why we are all about relationships. Church, Grow Point Bayuhan. Okay, happy na pala mention Grow Point Dumaguete. Okay, I was pastoring Grow Point Dumaguete for 10 years. Okay, and here in Bayuhan, well, Dumaguete Bayuhan, parehara tagline. It's all about relationships. Alright, we all have the same mission. Alright, so go and make disciples. Next, we have learned that the major step nga itong i-take, after natin nakabuild ko relationship, is diyan na mo tabang sa tao. Help that person, help people to trust Jesus Christ. Diyan na hinay-hinay o introduce sa tao sa gospel. But shall we go dive in right away, diretso ra ba ta dayon kinata relationship ato na siya dayon siran sa gospel? Well, naatay mga importante pod nga mga butang kinayon consider. So, but before that, this concept from that definition, help people trust Jesus Christ is ato na siya kuha ang idea from the second participle sa Great Commission, which is the word baptizing. I've explained that to you last Sunday. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Okay. Ano mang ang word ng baptizing, i-associate nato sa helping people to trust Jesus Christ. Because sa panahon ni Jesus Christ, ang baptism is like equivalent to trusting Jesus. Okay, sa una manggod, ang mga tao, pagkadawat nila ng Kristo ng ilang ginagpasamaluwas, diha sila dayon bautismuhan. Kaya naman, ang baptism is the proof na tinud-an na yun sila kanidawat kay Kristo. Okay? Sa ato na nakaroon nga panahon nga kanang mutik pa og pila ka bulan, pila ka tuig. Ako, it only took like, siguro, I received Christ as my Savior, October 24. I got baptized, I think, February 18, if I'm not mistaken. So, October, December, November, December, January. So, mga almost 4 months nag-wait ko. Okay? Pero naiuban nga ni-take og mga pila ka tuig, mga actually sa Bible, no? Ilag yun to prove that they have really made a decision to trust Christ. Ano kung sa ilang ngayon? Because ang baptism is a public declaration. Public identification that, hey, look at me. I am a genuine Christian. I have followed Jesus. I am his disciple. Right? So, that word, baptism, is ato na siya associate sa trust in Jesus Christ. Though baptism is not part of salvation, hindi siya makasave, but the idea is, before a person to be baptized, kinahanglan sa siya masalig sa Ginoo as his personal Lord and Savior. Okay, and natay gitanaw nga mga ways, okay, unsaon nato na siya pag-execute para makatabang ta sa person to help to trust Jesus Christ. And then, so last Sunday, we started looking at the first one. If you remember,
I encourage the church, na ano mo yung relationship, start praying intentional. Pray for that person specifically. Now, let me ask you, nagsugod na ba mo og pray sa person na giburden sa Ginoo sa inyong kasing-kasing inyong shirat? Kaya importante na siya. That's why I asked you last Sunday, when you think of someone na imuhang ganahan nga dadkon sa tilan sa Ginoo, kinsa na nga person na immediate dayon nga mo-pop up sa imuhang mind. Pray for that person. Maybe si mama, maybe si papa, maybe silang duha, or maybe hisuon, imo ko pa sa trabaho. Pray for those people. Because the fact na ikaw nakakadiri karon, wala siguro mo kayo balok, the fact na natadiri karon nga nakakaangkon ta sa kaluwasan is because produkto ta sa fervent nga pag-ampo atong mga tawhana. Kinsa tong giburden sa Ginoo. Kinahanglan gid ang prayer. We have learned that concept sa Bible. Kay si Paul, nag-pray siya para sa kaluwasan sa Israel. Right? So that's why we have to pray specifically. Don't pray generally, Lord, I am praying that the whole people in Bayawan will really be saved. Wow. General kayo. Be specific. Kinsa man ganahan mo din. Ganahan ko, Lord, nga tanan. Pero naabagay person ka nang di man gunay mo diha-diha dayon. Tibuok ma-reach out. Kinsa ng specific person na kanay mo giprehan. Eventually, di mo masyahan. Alright? So, kinsa na siya. Why we need to pray? Because salvation is of the Lord. Dili na siya atong nga work. Kinahanglan tampuan ang tawo nga humukon sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Kay dili na siya pinaagi sa atong karisma, sa ato ang, the way ta mamaba, may kita mamaba, or tungod kay, gusto kita mo atik-atik, no? Yan, dili na siya nga na pamagi para madala nato ng tao sila sa Ginoo. It's the work of the Lord. That's why we have to pray for that person. Nga siya, in God's perfect timing, ma-open yung heart para siya ma-share sa gospel. Right? Another thing we will learn, why do we have to pray? It's because we know that kining pag-reach out na to sa mga kalag, it is a spiritual battle. We're battling over souls. Ang kaaway na to sa Satanas, as much as he can, actually he's doing his best to bring all people, to himself. He is working hard 24/7. That's what the Bible says. He's like a roaring lion seeking whom he may devour. Wala siya gapahuway. He is restless. He is doing his best to damn people to hell. Ginahimo ang the best niya para daghan siya madala ng mga tao sa impyerno. Actually, unfortunately, daghan na. And so if you are not doing something, if you are not praying for souls, if you are not battling for souls, daghan kayo ang mga tao, mga kalag, mga impyerno. So dako kay tag-role responsibility actually ng mga Kristohanon. Tinudanay na. Ang mga tao, ng mga ma-reach out na to, kinahanglan na to, ampuan, because it's a spiritual warfare. So we have to learn that, and we have to pray for God's perfect timing that He will open the door for us. And we have to be sensitive. And once na panahon na siya, na masyara na siya sa gospel, that person, i-open sa Ginoo that he will be right to hear the gospel. So, we have to supplicate. Supplicate means to pray specifically with begging. Right? Don't forget that. Move on sa second part. Another letter S. Okay? Kani sila mag-overlap lang sila. Dili necessary, this is the second step. Kung man ko pray, I will do this. No! While you are praying, do this. Kung saan na siya? Show. While you are praying for that person, show. Kung saan man yung show, Pastor? Pasabutin mo din na, demonstrate your faith before that person. Ipakita ang imuhang Kristohanon na kinabuhi sa iyang katubangan. While you are praying for that person, pag kinabuhi, Kristohanon. Ikinabuhi imong Kristohanon. Show your faith, demonstrate your faith before that person. Kaya balo ba mo nga ato ang kinabuhi? Atong testimony is such a powerful message sa person na kana nga person mutuo siya sa imuhang isultion niya kay nakita niya sa imuhang kinabuhi. Okay? People don't care how much
you know until they know how much you care. Nakasabot ha? Kinahanglan ato ikinabuhi. Ato kinabuhi Kristohanon. So while we're praying, live your Christian life. Okay? Be faithful. Ampingan nato atong testimony. Dili lang ta magkinabuhi ng mga Kristohanon diri sa sulod sa simbahan. Labi na gyud dito sa gawas. Okay? Powerful kayo. Because anay lang, so tiyata mo, tinodo, na itulog, nakita na ko, sa akong pag-analyze, I've heard this before, but na-establish yun siya, sa ako nag-analyze pag-ayo, sa mga pipila ka mga rason, posibleng mga rason, na ang tao may impyerno. Naara ko nakita ko tulog ka rason, ngano ang tao may impyerno? Number one, because wala ni-share sa iya. Wala ni-reach out sa iya. Nobody cared for that person. Na-impyerno siya, kaya wala gyud isulti niya kabahin sa kamaruran, sa luwasan. Tingali nagsikto siya, but nobody cared. Kaya nga naman, ang mga Christians, maulaw kong share. Ang imong ang pagkatamimi, imong pagkatimid, pagkamaulawon, na cost siya. Okay, it cost the salvation or the salvation of that soul. Wala siya naluwas. Okay. We have to be bold. We have to be bold. Now, usa sa mga rason, dili lang no kay we failed to share sa mga rason nga nang tao may impyerno. Ikaduha sa akong mga nakita nga rason po is because of pride. Ni-share ka, pero di na mga tao po na mga garbo sila kinabuhi, di sila totoo. Okay? But it's okay. Basta gibuhat na to itong part. I-share ka sa gospel, that person never believed because kinsa man ka share na ako, mas maayo pa man ko nimo. Okay? Mas educated pa ko nimo, mas taas pa ko social status or whatever. Okay? So, na yung mga tao nga, they don't believe in God. They don't believe the Bible. They don't believe what you're saying because they think they know better. Okay? So, kanang mga tao, garboso na sila. But na ikatulong rason, which is para nako, kinig yun. Ang mas bugat-bugat ba? Nganong dagang mga tao nga wala ito sa Ginoo, wala na himong Kristohanon. Sa man siya because of the bad testimonies of the Christians. Kasi pasabot mo pastor, ang mga Christian rapod mismo maoy hinungdan nganong sila wala na himo nga Kristohanon. Do you want to know to hear a real life story? Kailan mo ani? Si Mahatma Gandhi. Well, siguro kayo, pero kung study mo history, magyanin ninyo. Way back in 1800s, he was an Indian lawyer, an anti-colonial nationalist sa India, at the same time political. Ethicist, right? Instrumental ni siya because of his non-violence na resistance na pamaagi, gilid niya ang India para mahimong independent from British colony. Okay? Nanging successful sila. Pero kini nga tawo hapit na gyud siya na Christian actually good because he was seeking for the truth. He was seeking for the truth. He was already considering the teachings of Christ. He was considering to be like a Christian. But one day, naka-encounter siya ng mga Christians. Baka I've heard na nisulod siya ko sa kasimbahan. Ba't giharangan siya? Kaya tungod dili siya nabilog sa upper class. Dili siya puti. So, despise siya. Atong hitabo, talikod siya. Atong from that day on, he rejected Christianity and siya never considered the claims of Christ. Kaya mo kung sa iyang statement, mo niyang gingon, I'd be a Christian if it were not for the Christians. Napay laing statement siya, gibitaw pag-umanan niya. I like your Christ, but not your Christianity. So, ingana ka-powerful ang atong testimony, mga igsoon.
The world is watching us. Kung unsa ta katinuod sa ato ang kinabuhi Kristohanon. Okay. People will only open their hearts to the gospel. And they will hear you kung nakita nila sa iyong kinabuhi na naay kalahian. Now, I wanna leave this. We're not yet done, but I wanna give this principle to us this morning. I will elaborate this further. Na in order for us to make an impact sa mga tao, para ta makatouch sa ilahang kinabuhi, para sila mo open sa ilang kasing-kasing diya sa Ginoo, we have to make a difference. But in order for us to make a difference, we need to be different. Alain ko na pagbasa ninyo anak ang principle. Go. Yes. How can you make a difference? How can you touch someone's life? How can you make an impact sa kinabuhi ng mga tao if you're not living a different life than that person? Ano man kung mutuon mo? Kang imong kinabuhi ka kung kinabuhi, pariharaman. Palahubog mampog ka, palahubog ko. Bakakon ka, bakakon pug ko. Okay? Bisyoso ka, bisyoso pug ko. Ano man kung mutuon mo? Sa inyong balay, gubot kayo mo, sige mong away. Kanya, share ka na ako. Wow, no? I think usa sa mga rason, ganang mga dagang mga Christians, wala mo'y courage ba? Nga mo share sa kalibutan. Because kay malupod sila, nga ilang kinabuhi, dili, right? Pero, it costs sa kinabuhi sa ubang mga tao, silang kalag na sila may impyerno is because we caused them to be stumbled sa ato ang kinabuhi. So, in order for us to reach them, kinahanglan, we have to be different. What I mean by that? Look at the world around us. Tanaw ang mga tao sa kalibutan. Kung sa may nakita nimo sa ilahang, may mga common ni nilang gabuhan, sa kalibutan. Pero as a Christian, dapat lahing ka. Right? Lahing ka the way you treat your wife. Lahing ka the way you treat your husband. Lahing ka the way you treat sa imuhang mga kauban sa trabaho, sa imuhang mga estudyante, sa imuhang mga teacher, sa imuhang silingan, sa imuhang mga classmates. Right? When you meet a stranger, when you meet older people. Lahing ka, kung makakita sila sa mo, kini siya caring, kini siya kaayo. Kini siya nga tao, giving, kini siya kaayo. Kini siya nga tao, kay mapinanggaon. Kini nga tao, kay pasinsyuso, may gugmaon. Do we possess those attributes na makaingon ang kalibutan? You know what? Ganahan ko, pareha niya. Kaya nga naman, lamit nindot kaya kinabuhi. And what makes the difference? It's Christ. And because your life is different, He will listen to you. The moment you stand up and open your mouth, ingon na sila, magminaw ta aning tawana. Kaya nga naman, naasaya ang kinabuhi makita. Daghan diya mga tao, maayar kay mga aba. Dagang na-memorize ng mga verses. May kayo mga maugwali. Mayo kayo, grabe ka confident matubang sa crowd. Pero if you look at their lives, kayo ka, dili man consistent. Saan sa gisulti sa pulong sa Ginoo. So we need to be different in order to make a difference. You know, unsa ang kalahian sa Christianity o sa uban ng mga relihiyon? Ang makaingon ta, this stands out, and if kung kini evident og yun unta sa kinabuhi sa mga Kristohanon, this will magnet people to Christ. Di yun magduha-duha ang mga tao ng knowledge. Ang Christianity is the true religion sa kalibutan. Dagang kayo mga religions nga kayo sa kalibutan. In fact, almost every month, na mga madugang. Kaya according na sa study, na uban maghanaw, na po'y mga mumugna. Actually, mura na silang nag-evolve into something. Kaya dili man effective itong una, they change it into something. Daghang kay mga cults, occults, mga false religions.
Pero kung sa may kalayaan sa Christianity, because if you're going to look at these religions, may common. Ngayon, sa may common, well, they all promote human effort to merit God's mercy and grace. Okay. Kinahanglan yun, maningkamot ang tao. They set rules and regulations, they impose people, dapat ingani, para ka maluwas. Pero sa Christianity, lahi. Unsa man, ang makingunta, nindot yun unta ni makita sa mga tao sa itong kinabuhi kay mao ni siya ang reality sa Christianity. Unsa man, ang Christianity, God so loved the world. Okay? Dili na makita nimo sa dili ka makadungog na sa teaching sa ubang mga religions na their God so loved them. No, kundi you do this, you do this, you do this. Otherwise you will be punished. Ang Christianity, God so loved the world. Yes, we are sinners, but for God so loved the world that He gave His only Son. He provided a solution, salvation. And that love sa Ginoo, iyahanang i-instill sa mga kasing-kasing sa mga nitawat sa iyang anak, si Kristo. So to those who have responded to the gospel and received Christ sa ilang kasing-kasing as their Lord and Savior, kung sa gingon ni John, behold what manner of love has given unto them. Okay? Behold what manner of love that the Father has given unto them. So God has given us His love atong kasing-kasing para ato ni siyang mapakita sa ubang mga tao. Para ma-identify ta na kita tinuod ng mga disciples ni Jesus Christ. Sa panahon ni Christ, mauna ang distinction, mauna ang kitan sa mga tao. Kaingon ang mga tao, look at them. They are the true disciples of Christ. Kaya naman, because sa ilang nakita sa kay Kristo, si Kristo ang pinagaon, do prangka si Kristo, truth man ang iyang ginawali, and truth hurts, and by the way, when truth is spoken, it is an expression of love. Okay? So, and nakita na nila sa kay Jesus Christ, and nakita po nila sa ubang ng mga disciples. Right? Labi na itong mga 12 disciples ni Jesus Christ. And the people say, and then they have, nakita nila sa ilang kinabuhi, and ni-comment sila, look at them. They are the disciples of Jesus Christ. Because of their love for one another. In John 13, verse 34, mo nagingon ni Jesus Christ. Before siya namatay, mo niyang yatag nila na commandment. Minun siya, a new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this, oh, I love this. By this, all people will know that you are my disciples. Because you have love for one another. So, what makes the difference? That stands out, i-compare sa tanan ng mga religion sa kalibutan, unsay kalahian sa mga Kristohanon o sa Christianity nga makingunta. This is what makes us the difference, and mauni siya actually ang dapat makita sa mga tao sa atong kinabuhi aron ang mga tao maduol sa Ginoo. Ang gugma na tinud-anay na atong mapakita sa atong isig katao. Love one another. Now, I want to understand that kining love, dili na siya an emotional word. It is an action word. We cannot just say, oh, I love them, but you don't do anything. How do you really prove that you love your husband? How do you really prove that you love your wife? You love your children? Children, how do you prove that you love your parents? How do you prove that you love your neighbors?
You love your classmate. You love your ang mga kauban mo sa trabaho. We have to think unsa ang mga expressions sa ato ang tinud-anay nga pagigugma, sa ato ang isig katawo. Kay ang mga tao, they will only care sa imuhang istorya sa ilaha kung nakita nila or nabati nila imuhang expression sa imuhang gugma para nila. Maybe a classmate na nag-uol, how can you express your love? By comforting to that person. Maybe by leaning on your shoulder to that person. Maybe by giving your time to that person. Okay? Maybe na siya need. Maybe by helping that person, either financially or maybe sa unsay nangani mo. Or maybe unsay nangani mo nga skill na ka person na kinahanglan that you can offer. Daghan ta ng mga ways na mapakita nato na kita nag-care sa tao. Meeting the needs of people. That's how we can be able to express genuine love without condition. Okay? So, sa panahon ni Jesus Christ, people say, look at them. They are the true disciples of Jesus Christ because how they love Him. From the distance, kita nila, nagigugmaanay ang mga Kristohanon. Nindot na siya po. Diri sa ato ang makita na siya sa church. People are around us are just observing us. Paano man ang mga tao dahil sa grupo yung bayawan? Unsa man sila class daw? Ay mga tao mo diri observe niya. They are bisita sila sa church and they're observing us. How we really, treat with each other. Okay? Kaya sa tinud-anay lang, ang mga tao, bisag kita, butang na todo mo galing sa ilang mga shoes ba? We only believe you as a husband or as a wife na tinuod ang imuhang maayo ka nga tao sa imuhang pag-treat sa imong isig ka tao kung maayo ang imong pag-treat sa imuhang pamilya. Kaya kung sa opisina, maay ka mo entertain sa imuhang mga kauban sa trabaho, maybe sa eskwelahan, maayo kay kasi mga barkada pero pag ulit mo sa balay, samo kayo. Sige mo away. No, ako na makaibalo ko sa imang kinabuhi. So, sa ka tinaw sa inyong balay, kung hipokrito kang dako, I don't actually believe you. It's the way you treat me. Okay? You care for me, but in your own family, you're not even caring your family. I will only listen to you kung genuine ka, tinud-anay ka sa imong private, immediate circle ni mga acquaintances, mga tao na sa palibot. Okay, so there is a church, if we are practicing that, you know what, when we go out, people will look at us. I want to be part of the church because look at them, how they treat one another. So, diyan mo sa tinuod, ako experience. Na-save ko October 24, 2000. Pero pagka-save na ako, pagkailan ako sa Ginoo, dili ko nga naka-faithful dayan. Dili ko nga naka-faithful. Akong classmate, seeking atos ba sa among boarding house, mag-invite sa fellowship, tagaan pa kong pliti, para yung kumu-attend. Dili pa ko nga naka-faithful. Pero sa seeking kong attend, naka-observe ko sa ilang kinabuhi. Ay ko nga nindot. And there was a time, pagka-January siguro to, so October ko na Kristuhan, January, na ay mga Singaporeans. Mga pila to sila kabuk ni train sa amoa sa akong pag-share sa gospel. Bago pa ko ito na-save, ituluan din yun sa akong pag-share sa gospel. Katrabaho ko, ang eskwela ko sa Norso, sa subject, 5:30 to 7. Pagka, 2:30 to 4 na ito. Then pagkahuman, adto kong Siliman Cafeteria, guys, papagwardya man, dishwasher ko sa Siliman Cafeteria sa una. Then pagkahuman na, diretso ko sa City Woods, kaya dito sila ka-training. Bakit pa ako ang saninaog ka ng mga inugas, baka nagpisik sa paghugas, diretso ko ka-attend sa training. Pero ga-observe ko, yung kung kining mga tawhana ba? Mga, lahi ni silang culture, lahi silang mga rasa, pero murag dili ni stranger. Feel ako special kay ko, love ko, then I look at them, hindi kinapagtanayin ko, I want to be like them. I want to stay in this group.
So mo to, nagpabili kong appeal sa fellowship, sige na kong appeal. And then pagka-June, naanap ko yung mga Americans from Wisconsin, mga youth na ni-conduct of evangelistic campaigns sa Norso. Bye-bye sila. And ni kuyog ko. Observe ko nila, ayaw kayo sila. Palangga ko nila, palangga nila ang mga kuha. I want to be like them. Nindot kayo ang mga Kristohanon. Iko ganahan ko na magpabilin diri. Magliko, and dito nag-start ang desire sa kasing observe sa Ginoo. Gamit sila sa Ginoo. So that's why ganahan ko sa mga galingon nga mapabati na ko na sa ubang mga tao, and I want this church to have that kind of culture that whoever is going to come, they will feel special, important, and loved. You know, once in a while, I ask a stranger or a visitor, kumusta yung experience nila? Kailan ko minus sa feedback? Kaya naiwan mo nga, okay lang. Sa kuha ka ng feedback, okay lang. Na-adjust something wrong. Okay? But if that visitor, pag kaya, ganahan kay ko, kaya naman, love kay ko dire, I feel special, this is so nice to be here. Ganahan ko mo balik. Wow! Praise God. Thank you, Lord. There is a way. Okay? Let's pray na may muna na to a culture that is a church. Okay? So, that's what makes us different. Okay? We have to be different. And the way to be different, we have to be loving. That's the apex, the highest virtue of our Christian faith. Love. We have to love all people. Love all mankind. And sa ako naging there are different ways to express our love, but sa mga kita na to, na kanang ringuntal, people are touched is when we show care for them by meeting their needs. Okay? We have to show our faith. Don't be secret Christians. We have to be a showy Christian. Of course, I'm not saying, ako ipakita sila, look at me, I'm a Christian. No. As a Christian, ato naman ang way of life. Okay? We don't have to really be kanang tawag na ko nga atong tuyoon gyud ba nga ipakita gyud sa ilahan. No, just be natural because that's who we are. Okay? That's why i-practice nato sa atong private nga life para mahimo na siya nga natural sa ato nga kinabuhi. Si James, yan ang i-address kanang tinud-anay ba nga kung na kay faith, pakita. Okay? So na siya gatang illustration because si James was the brother of Jesus Christ. Very practical siya nga tao ba. In fact, wato siya ni dalik-dalik dahil ng tuo ni Kristo. Though Jesus Christ was his half-brother, but he was skeptical at first until later on nakita niya, this is something. This is true. And then pagka-acknowledge niya kay Jesus Christ, grabe ang transformation sa iyang kinabuhi. Hindi mo siya nga instrumental yun sa church in Jerusalem, sa early Christian. So, si James, na siya gisulti sa iyahang mga fellow believers at mga time. Pero unfortunately, no, dagang mga tao niya actually gigamit niya nga verse para mutudlo og wrong nga doctrine. Ato ra ni address gamay lang. We don't have to stay there, pero ato lang ikuan tagaan og clarification. So, mo ni James in James chapter 2 verse 15. If we have truly faith, tinunta nga Christian, because people are concerned not more on sa atong words but sa atong action. Yun siya, if a brother or a sister is poorly clothed and lacking in daily food, kung wala sila makita, na sila mga needs, kasi atong buhaton. Okay ra ba niya atong himuon? Kiningon siya. And one of you says to them, go in peace, brother. Be warm and be filled. In other words, God bless you. I will pray for you that God will provide your needs without giving them the things needed for the body. What good is that? Okay ra ba na? Mingon ra ka, kabalo na kang kagurisnay na, wala na makaon ng tao, wala na tarong ako, mingon ra ka nga, God bless. I'll pray for you. Pero ikaw, wala kay means to help that person. Okay ra ba na siya? Words of faith, but there is no actions. Tingnan si James, kung tinod ka nga na kay faith, don't just say it. Okay? Because ang tinod nga faith na action. Tingnan siya, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. And fortunately, kaning nga verse, misquoted ni siya, yatagan ni siya sayop nga kahulugan sa uban ng mga religion. So look at this, kining nga verse, mali na-prove na ang salvation, kinahanglan, ubanan yun
ang imong pagtuo ug mayong buhat para ka maluwas. So, faith plus works. No, it's just a name, faith plus works. But faith that works, there's a difference. Okay? Sabto na to ha, ang mga nagatudlo diha gamit ani nga verse sa kaluwasan ngamingon sila ang pagtuo nga walay buhat dili makaluwas so kinahanglan ang pagtuo ubanan og buhat para maluwas sayop na siya mga igsoon. Kaya nga naman ang interpretation diha ang pagtuo nga walay action mo nay patay. Kaya ang tinuod nga pagtuo ang buhi nga pagtuo na ay ebidensya. Na ay action, na ay bunga. Okay? How do I know that you have faith? Because I see it in your life. Na ay transformation, na ay change life. There's a difference sa imong nga kinabuhi. Dili kayo nga, I am a Christian, but wala may difference sa imong kinabuhi. So, question mark. Question mark. I don't think if you are genuine. Kaya genuine, na-adyo'y ebidensya. Okay? So, ang works there, dili siya imuhang i-apply, itugang sa imong faith. Because si James, wala nakiglantugi kay Paul, kung ingon si Paul, you have been saved through faith. And that is not of works. Establish lang ni James, ningon siya, kay ang tinuod po nga faith, na amang yung buhat. Okay? Because works are the fruits of our salvation. So, ang context ani ningon si James, ikaw nga Kristohanon, kung naa kay tinutanay nga pagtuo sa Ginoo, ayaw lang ingon nga, okay, God bless you brother, I'll pray for you, I wish you well, may nga na, kung ikaw na ay tinutanay nga pagtuo, ipakita ang imong pagka-Kristohanon. Okay? Show it, meet the needs of your brothers and sisters in Christ. Right? Padayon ta? Oh. Mas ignore ng battery. Alam ko. Next slide. Oh, but someone will say, you have faith and I have works. Is it also possible nga ang tao na siya works without faith? Yes, posible na siya. Look at those politicians out there. Dili sa magpagdaot no, pero naay mga tao nga kanang kita nimo sila, grabe kay sila mga buhat. Pero sa tinudan wala sila faith sa kay Jesus. Pero nga na sila mga buhat. Unsa may foundation sa ilang works? Okay, fame, sa pana, popularity, para to win people sa ilaha. But because of the weak foundation ka na, dili na mulungtad ang bugay. Okay? That's hypocrisy. Right? Pero ang tao na tinud-anay na naipagtuo, ang pagtuo niya mao is strong foundation sa iyang works, that is genuine and that is going to make a long-lasting impact and that will touch lives. Right? That's why si James, show me your faith apart from your works and I will show you. That's our word. Show! Show your faith! Show your faith at ipakita. I-demonstrate na to. If you want to win people to Christ, if you want to make disciples, para ta mag-multiply, dili lang ta mag-pray, but at the same time, ato i-demonstrate ato nga faith. Because people will really listen or care for what we are going to share sa ilaha if kung na-feel nila, nabati nila silang kaugalingon na ang imuhang kinabuhi, nakita nila na naikalahian and you are also touching their lives. Okay, so James, you know what? I can show you my faith by my words. The reason why I have this, to prove to you that I have this genuine work, just look at my works. Tanawa ako kami because my works will point to my genuine faith. Yes, you know. Okay? I will share to you this last verse. Matthew 5:16. Faith will not only touch lives, but it will glorify God. Okay, our faith that works as we show our life. Okay, kita mga mini lights, mga reflections sa light ni Jesus Christ. Jesus is the true light. Kita mo yung mga reflectors, and we are to shine into this world. And ingon ang Ginoo, let your light so shine
Ayaw pasikreto-sikreto sa iyong pag-istorya. Kung naka sa eskwelahan, surrounded ka sa mga unbelievers ng mga classmate, ayaw mo ka ng ulaw-ulaw nga, sabay-sabay na lang ka kay basik kantsawan ka, bugal-bugalan ka, ilutuson ka. No! We have to shine. We have to make a difference. Kung asa man ta. People, if majority of people are doing this, kay balong nga dili mayo, ayaw sabay nila, kay para di ka nga, diba? Para dili ko kantsawan. No, ba nagkantsawan ta? Tungod we're making a difference. Ningon ang Ginoo, shine your light. Okay? Let your light so shine before others so that they may see your good works. Give glory to your Father who is in heaven so that God is glorified. Why the reason I'm doing this? Ultimately, why I'm showing my faith is because I want to glorify God. Para may maya ang Ginoo sa kinabuhi. It's not primarily to show off. Okay? Or shall we say, it's not primarily for you. Para ka makakita sa ako ang good works. Para ko yung dayawon. No. My life, I'm doing this because ultimately, I am glorifying God. So, critical kayo ang atong testimony. Kaya kung dili ta magkinabuhi sa ato ang pagkakristohanon at ubangan sa mga tao, we are causing them to be stumbled and kita mo'y magdala sa ilang sa kalaglagan. Grabe, dangerous kayo. Now, let me share to you a story, then we will end. In the Midwest small town, many years ago, there was a man. Ngayang trabaho is tig-iwag og suga ba, tigwagay-way og suga sa railroad crossing. Pasabot ana, kada gabi kung muagi ang train, iyang warningan tong mga sakyanan nga mo approach, mo labang cross sa railroad to warn them nga mo stop sila ilas ang palabyon ang train. Otherwise, kabalo na tago sa may tabo. So, anang gabi una, padungog siya nga niagi, the train was approaching. So, di-position siya sa tunga sa railroad. Then, iyang iwag ang suga, o iyang wagay-way para makita sa nagapadulong nga car. Hapit na ang train mo cross. Tanaw niyang car, wala man slow down. So iyang kipaspasan ng wagay-way sa suga. Hapit na yun, seconds na lang ang train na mo cross. Kita niya, wala yun ni slow down ang speed sa sakyanan. High speed na gyapon. Diyon sa may ito mo, grabe na ganyan. Paspasan na ko niya nga na. Antod nga, dili na gyud siya ka pundo sa tunga. Otherwise, matay siya. So nalaban siya. Kay, labang naman ang train and the car was still not slowing down and did not stop. So sinita po, nasmag ang car sa train, patay tanan ang mga tao. During sa investigation, cool kay siya. Siya nga, I've done my best. I warned that car. Sige ko wagay-way. But wala yun sila ni Uno. Ni Ana ang officer. Sir, mo guni na itabo. Sa gawagay-way ka sa imong lantern, sa imong lamparam ko na sa una. Sa gawagay-way ka sa imong suga. Nalimot kag dagkot sa imong suga. You know the lesson, the moral of the story is that we are the light of the world. We're to shine. But if we fail to shine for Jesus, people will go to hell because we have never yet given them the bright light para sila ma-point na to sa kay Jesus Christ. So, shine na to itong life because our life is going to point them to Jesus. That's very important. Next Sunday, we will continue on and we will look at the last part of the major step. After praying, after supplicating, we show, and then what's next? Okay. Please come back next Sunday. Let's pray. Lord, thank you for your word. It is my prayer, Lord, kung sa may among na dunggan karon sa imong pulong, dili lamang ni siya taman,
sa mga church principles nga amo ang dunggan karon ug magpabilin lang sa mga una-una. But tuguti kini nga unsad sa pasingkasing and let it be translated into our hands and feet, and that Lord makita gyud sa among kinabuhi as you have commanded us to make disciples. Lord, help us to be in taking this initiative and be intentional to build relationships and to help people to trust you. And the way for us to help them to trust you, Lord, is to pray for them specifically and to show them sa amo ang kinabuhi what makes us different sa kalibutan. And Lord, we will live a life that is worth coveting, worth emulating, na sila Ginoo mapaduol usab diya sa inyo. Be with us as we move on, even Lord, next Sundays of our series, continue to speak to us. Say more word. This is our prayers in Jesus' name. Amen.